I believe that everyone has been touched by the power of the Holy Spirit tonight. Ya, saya percaya bahwa kita semua pernah disentuh oleh kekuatan dari Roh Kudus malam ini. He poured the heavenly love to all of us. Ya, Dia memberikan kasih dari surgawi kepada kami. As we enter the first meditation tonight, Pada saat kita merenungkan renungan pertama malam ini, I would like to read one of the passage from the Bible, saya ingin membaca satu bagian dari Alkitab. from the John chapter 1 verse 5. Dari Yohanes pasal 1 ayat 5. And this is the word of the Lord. Nah, ini adalah firman Tuhan. The light shine in the darkness, and the darkness has not overcome. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tonight the world grow quiet. Malam ini dunia hening. And then we need to understand light are dim. Ya, kita harus mengerti bahwa lampu-lampu itu adalah tidak terang. Candle are lit. Ya, lilin itu lemah. And in this stillness, Di dalam keheningan, kediaman ini, we remember a truth older than creation itself. ya, kita mengingat sebuah kebenaran adalah lebih tua, lebih lama daripada penciptaan. And that truth is Kebenaran itu adalah, the light shine in the darkness. ya, terang bercahaya di dalam kegelapan. This light is not merely the first light in Genesis. Sebenarnya terang yang di dalam kitab Kejadian bukanlah terang yang pertama. This light is not sun, Terang itu bukanlah dari matahari, not even the stars, bukan bintang-bintang. not the glow that separated day and night from night. Ya, terang cahaya yang datang pada saat siang dan malam. But this light is deeper than all the light that we never known. Terang ini lebih dalam daripada terang yang kita pernah mengerti. It is a living light, Ini adalah terang yang hidup. a light that walk Ya, terang yang berjalan. into the darkness rather than shining from Yeah. afar. Yang berjalan di dalam kegelapan, kekelaman, daripada dia tidak cuma menyala dari kejauhan. Let us meditate for a while. Mari kita renungkan ini seketika. On that first Christmas night, Pada malam Natal yang pertama, darkness everywhere, kegelapan di mana-mana. even in your heart. Termasuk di dalam hati kita And in your mind. dan pikiran kita. So we have a tiredness. Kita lelah. You can see a tired couple. Nah, kita bisa melihat pasangan yang sudah lelah. A borrowed shelter like homeless. Nah, ke tempat penginapan yang ke tempat untuk menyewa penginapan seperti orang yang tidak punya rumah. So there is a question popping up in our mind. Ada pertanyaan di dalam benak kita. What does Christmas really mean to us? Apa makna Natal yang sebenarnya bagi kita? What does manger mean to us? Apa palungan artinya bagi kita? A manger meant for animal, not king. Palungan itu sebenarnya adalah untuk hewan, bukan untuk raja. That is true. Itu adalah benar. A manger is no palace of light, Ya, sebuah palungan bukanlah istana yang terang. no royal announcement. Nah, tidak ada pengumuman dari pihak kerajaan. Only weakness, Hanya sebuah kelemahan. poverty, Kemiskinan. silent, Ya, keheningan. smell, Bau. and there is no special visitor. Ya, tak ada pengunjung yang khusus. At night, manger is always in the darkness. Ya, pada malam hari palungan itu ada di dalam kegelapan. But in that night, Tetapi pada malam itu the light was shining, terang bercahaya. and the light arrived. Ya, terang itu datang. Sometimes we think that
darkness is too powerful to be overcome. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa kegelapan itu terlalu hebat untuk kita hadapi. Yes, we need to say amen that darkness has power. Ya, kita harus menyatakan amin bahwa kegelapan itu ada kekuatan. Darkness overwhelm our heart with fear, Ya, kegelapan menutupi hati kita dengan ketakutan. with disappointment, Ya, dengan keputusasaan. and cover the history with violence. Ya, menutupin sejarah dengan kekejaman. And darkness cover our soul with shame. Ya, kegelapan menutupi jiwa kita dengan malu. And the night with despair. Ya, di dalam kegelapan kita putus asa. Yes, darkness is invincible. Ya, benar. Kegelapan itu adalah kuat. And the darkness has power to conquer many things. Ya, kegelapan itu punya kekuatan untuk menguasai banyak hal. But in our meditation tonight, Di dalam renungan kita hari ini, darkness has one fatal weakness. ya, kegelapan ada kelemahan yang utama. Darkness cannot overcome the light. Ya, kegelapan tak bisa menguasai terang. Even the smallest light flame break the night. Ya, hanya dengan cahaya yang sedikit menghentikan kegelapan. Even a single candle refuses to be swallowed by the dark. Ya, walaupun hanya dengan satu cahaya lilin, dia tidak bisa ditelan oleh kegelapan. Darkness cannot fight the light. Ya, kegelapan tak bisa menguasai terang. It simply disappears when the light is present. Ya, pada saat hanya dengan kehadiran sebuah terang, dan kegelapan tidak bisa kuasai. We have a good news tonight. Kita ada kabar baik malam ini. This is why John does not say a light. Ya, itu adalah sebabnya Rasul Yohanes tidak bilang satu cahaya, But he mentioned the true light. tapi dia mengatakan terang kebenaran. And Jesus called himself, I am the true light. Ya, Tuhan menyatakan dirinya sendiri, aku adalah terang kebenaran. Because Jesus is not a symbol. Bukan, karena Yesus itu bukan sebuah simbol. The presence of Christ is not just an idea. Ya, kehadiran Kristus sebagai terang bukan sekedar konsep. It's not a temporary comfort. Ya, itu bukan penghiburan sementara. He is present among us. Ya, dia hadir di tengah-tengah kita. Let us meditate one more thing. Mari kita renungkan satu hal lagi. Where Jesus is absent, Apabila Tuhan tidak ada, darkness overcome. kegelapan merajalela. Where Jesus is not present, is Apabila- not presenting himself in your family, Apabila Kristus tidak hadir di dalam keluarga kita, and your family will cover by the darkness. keluarga kita ditutupin oleh kegelapan. If you let your children live without Jesus, Apabila kita membiarkan anak-anak kita hidup tanpa Kristus, and the power of the darkness will swallow all your children, kekuatan kegelapan akan menelan dia. there is nothing can overcome the darkness. Tak ada yang bisa menguasai kegelapan. Only one, Hanya satu, the only one, hanya satu. the light, the true light Terang kebenaran that born in Bethlehem. yang hadir yang dilahirkan dari Bethlehem. And we call him Emmanuel. Ya, kita mengatakan dia Immanuel. When we ignore the presence of Christ in our life, Apabila kita tidak menghiraukan kehadiran terang di dalam hidup kita, the shadow of the darkness will cover you. bayang-bayang kegelapan akan menutupi engkau. Where the family rejected the presence of Christ, Ya, pada saat keluarga menolak kehadiran Kristus, they will live in the very deep darkness at night. ya mereka akan hidup di dalam kegelapan yang dalam, di dalam malam. Christmas is not a story of humanity finding light. Ya, Natal bukanlah cerita di dalam manusia menemukan terang. It is a story of the light found you. Itu adalah cerita mengenai terang menemukan kita. Found you in the manger. Menemukan kita di dalam palungan. Found you in the darkness. Menemukan kita dari dalam kegelapan. Meditate the true light. Renungkanlah
terang kebenaran ini. because the light is come near you Karena terang datang mendekati engkau. and remove all the darkness in your heart. Jangan ada kegelapan lagi di dalam hati engkau. Let's come, Lord Jesus Christ, shine again in every soul tonight. Ya, datanglah Kristus Immanuel, bersinarlah di dalam jiwa kami, semua dari kami malam ini. Let us pray. Mari kita berdoa. As we meditate the first meditation, Pada saat kami merenungkan renungan kita part pertama malam ini, we realize without Jesus, kami menyadari bahwa tanpa Kristus, the darkness will overcome you. kegelapan akan merajalela menguasai kita. Let's take few minutes to meditate Marilah kita renungkan beberapa menit the meaning of Christmas tonight. makna Natal pada malam ini. And I invite you to respond by singing peace. Kita menyanyikan damai. From every part of the world, from every walk of life, people come seeking for Jesus, who came seeking for us. Some bring broken and needy lives and lay them down before Jesus. Some bring lives of worldly success that proved hollow, even in their power and affluence. And anyone can come to Jesus, lay down the burdens for the new hope. I have come from so far away, down the road of my home mistakes, turning time in this world. I pray, oh Lord, keep me in your reach. How I've longed through these wasted years to outrun all the pain and fear, turn to stone from my unquiet tears, and now it's your grace I see. Love won't compromise. It's a gift. It's a sacrifice. My soul and my heart released in you. I'll find my peace. Oh, wondrous child, of whom the angels say, know my joy, feel my suffering. Shining stars, make this love you bring so bright that I may believe that my way will not be lost from now on till that river's crossed. My soul, my spirit free. In you I'll find my peace. Jesus took on our frail human form so that he could give us his life of victory.
He traded his throne in heaven for a cross on a hill, and he paid the price for our sins by dying on that cross because he loved us. Jesus did more than show us the way. He came to be the way. He did more than tell us the truth. He came to be our truth. He did more than give us peace. Jesus is our peace. Then my way will not be lost from now on till that river's crossed. My soul, my spirit free. In you I'll find my peace, my soul renewed, my heart released. In you I'll find my peace. To earth as one of us. We thank you for building a bridge from our sinfulness to your Father's heart. We come now confessing our sins and receiving the new beginning that you died to give us. Be the Lord of our life, Jesus. We ask this in your awesome and powerful name. Amen. We come to the second meditation. Kita masuk di dalam renungan kedua malam ini. It came from John chapter 1 verse 9. Ada pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 1 ayat 9. And this is the word of the Lord. Ini adalah firman Tuhan. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Before the world has shaped, Ya, sebelum dunia dijadikan, before time learned to move forward, sebelum waktu belajar untuk berjalan maju, scripture speak of tohu wabohu. Ya, Alkitab mengatakan tohu wabohu. That means formless, deformed, and chaos. Artinya tidak berwujud dan kacau. And the second sentence says, Kalimat kedua menyatakan, and Hoshek, a deadly darkness covering the deep. and Hoset, kegelapan maut menutupin semua tempat. At which time the darkness was not evil yet. Ya, pada saat itu kegelapan bukanlah kejahatan, but empty, tetapi kehampaan, deadly silent, ya, keheningan. and uninhabitable. Ya, tidak ada yang tinggal. And God spoke light about light, Ya, dan Tuhan mengatakan terang, spoke about light into the world. menyatakan terang terwujud di dalam dunia ini. But now John tell us something more solemn and more tender. Ya, tapi Rasul Yohanes mengatakan kepada kita hal yang lebih halus. Not only mentioning about the first darkness from the book of Genesis, Ya, tidak hanya mengatakan kegelapan pertama di dalam kitab Kejadian. but there is another darkness, Ya, ada kegelapan yang lain. the same powerful as the darkness before. Ya, semua seperti kegelapan tidak seperti kegelapan yang sebelumnya. Darkness within the creation. Kegelapan di dalam kita ciptaan. Not darkness of chaos, Ya, bukan kegelapan yang kacau, but the darkness of the human broken heart. tapi kegelapan di dalam keputusasaan manusia. This is darkness inside the human heart. Ini adalah kegelapan di dalam hati kita manusia. And this darkness does not come from the absence
of the form, Ya, kegelapan ini bukan datang dari ketidakhadiran dari suatu perwujudan, dari suatu ya. but from the loss of communication. Ya, tetapi dengan tidak adanya komunikasi. Darkness live in the soul. Ya, kegelapan tinggal di dalam jiwa kita. The darkness make the soul full with fear, Ya, kegelapan membuat jiwa kita penuh dengan ketakutan. rebellion, Ya, pemberontakan, shame, kemalu, grief, ya, kesedihan, and forgotten hope. dan melupakan adanya pengharapan. The darkness where people live, Ya, kegelapan di mana kita hidup. breathe and walk, Ya, kita bernafas dan kita berjalan. often without knowing they are blind. Ya, tanpa kita tahu bahwa sebenarnya kita itu buta. And into the darkness, Nah, di dalam kegelapan inilah the true light was coming into the world, ya terang yang sebenarnya itu datang ke dalam dunia ini. but not shining from the distance, Dia tidak menyala, dia tidak bersinar dari kejauhan. not shouting from heaven, Dia tidak sekedar berteriak dari surga, but coming. tetapi dia datang. The light present, Ya, dia hadir. present in your soul. Ya, hadir di dalam jiwa kita. Let us meditate a little while about this truth. Ya, mari kita renungkan sebentar untuk kebenaran ini. The true light come with purpose. Sebuah kebenaran yang nyata, kebenaran ini datang dengan sebuah tujuan To remove the power of darkness in your soul. untuk mengeluarkan tenaga kegelapan di dalam jiwa kita. Because the root of evil coming from the darkened heart. Akar dari kejahatan datang dari hati kita yang kelam. As far as you bind tightly by the power of the darkness, Apabila kita diikat dengan erat dalam kegelapan ini, you are not free. kita tidak bebas, kita tidak lepas. You have become a slave of the darkness. Kita menjadi budak di dalam kegelapan. And behind the power of the darkness Ya, di balik dari kekuatan dari kegelapan ini, is Satan, ya setan, iblis, is devil. ya si iblis. They can use everything to be a weapon of the darkness. Ya, memakai segalanya sebagai senjata kegelapan. When you live in the darkness, Apabila kita hidup di dalam kegelapan, you will not stay far away from the power of the darkness. dan kita tidak akan jauh-jauh dari kegelapan itu, gak bisa jauh dari kegelapan itu. But for sure, Tetapi kenyataan, the light is not shining in your heart. ya terang tidak bersinar di dalam hidup kita. Therefore, Jesus Christ is the true light born in the and laid down in the manger. Itulah sebabnya Kristus sebagai terang sejati terbaring di dalam palungan. With one purpose, Ya, dengan satu tujuan, to give you free from the power of the darkness. melepaskan kita dari kekuatan kegelapan. And you no longer belong to the power of the darkness. Ya, kita tidak lagi diikat oleh kuasa kegelapan. You belong to light, the true light, Jesus Christ. Ya, kita adalah milik dari terang sejati itu, Kristus Yesus. And you will start walking under the light. Ya, kita akan mulai berjalan dalam kebenaran. He came close to us, Dia datang dekat dengan kita. wrapped in flesh, Ya, ditutupin oleh tubuh. cradled in weakness, Ya, ditutupin oleh Kelemahan. kelemahan. lying where the animal feed. Ya, terbaring di tempat hewan makan. Why? Mengapa? Why? Mengapa? Because darkness is not overcome by instruction alone. Ya, karena kegelapan tidak bisa dihadapin hanya dengan sekedar perintah. Darkness is not broken by the law alone. Ya, kegelapan tidak bisa dihadapin hanya dengan hukum Taurat. Darkness is not healed by the knowledge alone. Ya, kegelapan tidak bisa sekedar dihadapin dengan kepandaian kita. All religion has no power to overcome
darkness. Agama tidak ada yang bisa menghadapi kegelapan. Therefore, Christianity is not religion. Ya, kekristenan bukanlah sekedar agama. Christianity is our relationship and our deep living with the true light. Ya, kekristenan adalah hubungan kita dan hidup kita dengan terang sejati. When we live in light, Apabila kita hidup di dalam terang, your heart, hati kita, your mind, ya pikiran kita, your soul ya jiwa kita will not stand as a slave of the darkness. tidak akan lagi menjadi budak kegelapan. Meditate on that truth. Renungkanlah kebenaran ini. Christmas is not God visiting a dark world as a guest. Ya, Natal bukanlah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini hanya sekedar jadi tamu. It is God invading darkness as a redeemer. Karena Tuhan datang menghadapi kegelapan ini sebagai penebus. Tonight, if your heart feels shadow, Apabila hidup di hati kita di dalam bayang-bayang, is your inner world feel disorder, weary and cold, ya di dalam suara hati kita berasa kacau dan berasa tidak damai. listen to the word of the Lord one more time. Ya, dengarkanlah kata-kata firman Tuhan sekali lagi. The true light has come for you. Terang sejati datang untuk engkau. And where he comes, Apabila dia datang, darkness does not have the final word. ya kegelapan tidak ada kuasa. Therefore, say to yourself, Ya, oleh sebab itu katakanlah kepada diri kita sendiri. speak to your heart, Ya, katakanlah dalam hatimu. come, true light, Ya, datanglah terang sejati. shine within me Bersinarlah di dalam diriku. and set up me free. Ya, lepaskanlah aku. Let us stand together Mari kita berdiri bersama. and we sing doxology. Ya, kita nyanyikan doksologi.